کی سرزمین نے اس صحت کے اندر حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کو پیدا کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عظیم الشان دائی اور اسلام کا جلیل القدر فرزند آج ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی آمد کے اوپر ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں، اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈاکٹر ذاکر نائک جہاں پر اسلام کے جلیل القدر فرزند ہیں، وہاں پر 2012 سے لے کر آج تک مجھے متعدد مرتبہ ان سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل ہوئی، اور 2012 کے اندر 3 مرتبہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی ٹرپ میں ملاقات کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ حضرات چلتے چلتے ایک نقطے کی بات، اور بات کو بالکل مختصر رکھوں گا، کہ اس کے بعد دائی اسلام اور اس دور کے اندر بہت بڑے اسلام کے حبیب اور دائی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے اپنے ارشادات عالیہ کو رکھیں گے۔ حضرات گرامی کا ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، اگر انہوں نے اپنے اس پیشے کو ڈراپ کیا ہوتا تو ممبئی کے اندر بہت سے لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے، لیکن اس ممبئی سے باہر کوئی ان سے پیار و محبت کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کنٹمپریری علوم کے اندر 11 سے زیادہ ماسٹر ڈگری کو حاصل کیا۔ میں پیشہ ور میکینیکل انجینئر اور سافٹ ویئر کے اندر MSc کرنے والا انسان ہوں۔ اگر میں نے بھی اپنا تعلق منبر و محراب کے ساتھ نہ رکھا ہوتا تو آج مجھ سے محبت کرنے والے یا چاہت رکھنے والے لوگ بھی موجود نہ ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت اللہ کے فضل و کرم سے حزبیت کی دعوت نہیں، پارٹی بازی کی دعوت نہیں، گروہ بندی کی دعوت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی بات کی ہے یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کملی والے کی صحیح حدیث کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ بات ہے جس کا اظہار وہ دیگر مذاہب کے معاملات میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک جو مذاہب کو مجتمع کر سکتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے، اور وہ نقطہ اشتراک جو مسالک کو مجتمع کر سکتا ہے وہ یا رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ ہم اسی بنیاد کے اوپر نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں، بلکہ ہم جب بھی دعوت دیتے ہیں یا قال اللہ کی دعوت دیتے ہیں یا قال رسول کی دعوت دیتے ہیں۔ اس منبر سے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ انہی کی طرح پیغام حق کو سنایا جاتا ہے۔ جب بھی میڈیا یا سیاسی اعتبار سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف دین ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ چھوٹا بھائی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے انجام کی پرواہ کیے بغیر اور مقدمات اور صعوبتوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کے اندر اتر آتا ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آپ کی آمد نے ایک فنڈامنٹلسٹ مسلمان کے اندر جو ٹریٹس ہونے چاہیے ان کو واضح کر دیا۔ آپ نے پردے پر سمجھوتا نہیں کیا، آپ نے عورت کی سربراہی کے حق میں فتویٰ نہیں دیا، آپ نے سیکولرزم کے حق کے اندر اپنا وزن نہیں ڈالا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنا وزن اگر ڈالا ہے تو قال اللہ و قال رسول کے حق میں ڈالا ہے، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس بڑے بھائی کے اوپر فخر ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وجود مسعود جو ہے اس وقت پوری امت کے لیے باعث صد افتخار ہے، اور ہم اس نعمت بے پایا کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی اور امت کے جلیل القدر فرزند اور اس دور کے عظیم دائی حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ کو اس وقت عوام کے سامنے رکھیں۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے 2 ہفتوں سے بہت خوشی ہو رہی ہے جب سے میں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا ہوں، اور میں جب پاکستانیوں سے ملتا تھا پاکستان کے باہر اکثر، اور شیخ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے بھی ملا جیسے انہوں نے کہا 2012 میں، اور کئی پاکستانیوں سے ملا، دبئی میں، سعودی میں، کویت میں، UK میں۔ الحمدللہ ان کی محبت مجھے کافی متاثر کی، اور میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو مجھے محبت ملیں گی۔
لیکن جب میں یہاں آیا تو جو میرا تصور تھا وہ صحیح نہیں نکلا. مجھے جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ محبت ملی. الحمدللہ. اور جو میں نے دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے تو مرکز اہل حدیث گئے، اس کے بعد راول پنڈی تبلیغ جماعت کے وہاں گئے، مولانا طارق جمیل کے وہاں گئے. آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کی تنظیم میں گئے، جامعہ اشرفیہ گئے، اور اب یہاں آ رہے ہیں، اور بیچ میں لیک ویو کی مسجد گئے. اور جو محبت دیکھا، جو اکثر ہندوستان اور پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ دیگر آرگنائزیشن کے، دیگر مسلک کے سب لوگ محبت کرتے ہیں. اگر میرے گھر والے میری تعریف کیے تو کیا بڑی بات، جب باہر والے تعریف کے یہ بڑی بات. تو وہ جو چیز میں دیکھا کراچی میں اور لاہور میں، اگر میں توحید کی بات کر رہا ہوں توحید والوں کے بیچ، تو کیا بڑی بات، 19-20 کا فرق. جب توحید کی بات کر رہا ہوں توحید نہیں ماننے والوں اور وہ مانے، یہ ھذا من فضل ربی. اور یہ میں نے احساس کیا اللہ کی فضل سے ہندوستان میں، کیونکہ میرے والد جو کوکنی تھے وہ شافی تھے، لیکن ان کا شوق تھا کہ جتنے مسلک ہیں ان کے علماء کے ساتھ مل جل کے رہے. تو میرے گھر پہ کئی قسم کے علماء آتے تھے، شافی، حنفی، مجاہد القاسمی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، مولانا مختار ندوی جو اہل حدیث کے امیر ہے، ندوہ کے امیر ہے. تو میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، پہلے بچہ تھا، میں چھوٹا تھا تو کم مل حاصل کرتا تھا. پھر الحمدللہ پھر میں سعودی گیا، بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی، شیخ عبدالعزیز سریفی، شیخ سعد ناصر الشیطری، شیخ محمد صالح منجد، کئی علماء، شیخ سعود الشریم. تو جب میں پڑھائی کی، ڈاکٹر جن نے جامع کامل لکھی، جو ہندو تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، بعد میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے دین بنے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن آزمی، وہ حدیث میں میرے سب سے پہلے استاد تھے. جب میں اونچے لوگ سے ملتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ وہ اصل میں دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اپنے طرف کبھی نہیں، نہ اپنے حزب کی طرف، نہ اپنے آرگنائزیشن کی طرف. اور یہ سب لوگ اتنے مشہور تھے. کون انہیں مشہور کرتا تھا؟ اللہ. ہم کیا سمجھتے اکثر انسان، میں میری طرف دعوت دوں گا تو فیمس ہوں گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، شاید کچھ وقت کے لیے ہو سکتے، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دیں گے تو اللہ اور اللہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے. اور یہ جو محبت ہے وہ آپ اس کو کما ہی نہیں سکتے. میری مثال لو، میں تو ہکلاتا تھا
बचपन में अगर कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता दा जाकिर। मैं ख्वाब में ये सोच सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता हूँ, लेकिन 25 लोगों के सामने तो बात ही नहीं कर सकता हूँ। अहमद दीदा साहब की वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। उनसे मुतासिर होके मैं डॉक्टर बना, सोच के डॉक्टर सबसे बेहतरीन पेशा है। क्यों? बीमारी दूर करना, लोगों की जान बचाना सबसे बेहतरीन पेशा। अच्छा है, उनको मिलने के बाद, जब कुरान मजीद पढ़ने के बाद मुझे उससे बेहतर पेशा मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मुस्लिम। वो कौन शख्स सबसे बेहतर है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूं। तो हम अगर कोई शख्स अपने आप, अगर मदीना से फारिग है, अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर देवबंद से फारिग है, अपने आप को देवबंदी कहता है, मुझे कोई एतराज नहीं। नदवा से फारिग है, नदवी कहता है, कोई एतराज नहीं। लक़ब के लिए कोई एतराज नहीं। लेकिन दीन की जब बात आती है तो क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, ये आयत, ये जो लफ्ज़ है क़ाल इन्ननी मुस्लिमीन, कुरान मजीद में कई जगह आता है। ये वमन अहसन कॉलम में आता है, सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, और जितने मेरे फेवरेट वर्सेस है दावा के, उसमें सब में आता है। जो मेरे बेटे ने सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, आधी कोट किया, पूरी ने कोट किया। वमन कुल अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फइन तवल्लू फकुल शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो अल्लाह ताला फरमाते हम मुस्लिम हैं। आज हम देखते हैं हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज्यादा, 2 अरब से ज्यादा है दुनिया में। कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं। लेकिन हम सारी दुनिया में पीटे जा रहे। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। अल्लाह के रसूल की हदीस है, और वो फरमाते एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त हम अक़लियत में होंगे, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हम तादाद में बहुत होंगे, लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। जब हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि 8वीं और 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। अंधेरा किसके लिए था? उनके लिए। उस दौर में मुसलमान ने जो तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस पे तहकीक करना है उस वक्त आपके लिए लाजिम था कि आप अरबी जबान पे महारत पाए, क्योंकि अरबी जबान उस टाइम उरूज पे थी। हम मुसलमान उरूज पे थे। मैथमेटिक्स में कितने हमने इन्वेंशन किए। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? मुसलमान। केमिस्ट्री के फादर कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं गेबर। गेबर ने जाबिर नहियान। जो अल्कोहल ये लफ्ज है आया अरबी लफ्ज अलगुल से, इविल स्पिरिट। मोहम्मद राजी, अली इब्न सीना, कई आप नाम देखेंगे। उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं
हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मिल चुका उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है, 1 साल से ज्यादा हो चुका है, गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शिया है क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और ये इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम हलाल पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो, आपको लगता है रफतन करना चाहिए करो, दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं, लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा, हाँ कि नहीं। तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहाँ तक कि दीन का मसला मैं कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूँ, चाहे मिनिस्टर हो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तब के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूं, मुझे पसंद नहीं, मैं पहनता हूँ कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाजत है, मुस्तहब नहीं है, इजाजत है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है, ये गलत फहमी में कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूँ तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठगने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फर्ज है। मैं मानता हूं इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूं। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूँ इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट, हर स्टाफ के लिए फर्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूंगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फर्ज है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ढकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फर्ज मानो, 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ मस्जिद में, लिख के लेता हूँ। बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड व्हाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है, मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात है। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालता है। आप अल्लाह के लिए करो, खुलूस अल्लाह के लिए, और आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके काम में मकबूलियत पैदा करता है। तो मेरा सिर्फ ये पैगाम था, और मैं ये ट्रिप में जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आमतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नजर नहीं आता, ये लोग इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, ना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई औकात ही नहीं है, जीरो। इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक जीरो, लेकिन क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ और हवाले के साथ बात करता हूँ, तो ये बड़प्पन ये है
जो छोटी सी इख्तिलाफ भी हो थी, जो लोग ने बड़प्पन करके मेरा इस्तेमाल किया, वो इख्तिलाफ का जिक्र नहीं किया, ये बड़प्पन है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ। अल्लाह ने ये आपको ऑनर दिया है, इज्जत दी है, लेकिन कभी भी इज्जत है उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम। कोई भी इज्जत आपको नहीं मिलेगी जिम्मेदारी बिना। तो अगर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत आपको दी, आपके मुल्क को, एक वाहिद मुल्क के सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कौन सा मुल्क है जो इस्लाम के लिए अलग हुआ, कैसा बर्ताव कर रहे हैं लोग। तुम्हारा फर्ज है कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बने कुरान और सही हदीस की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो हालात हम मुसलमान की देख रहे हैं, हम सब जगह पिटे जा रहे हैं, लेकिन कहते ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रोशनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 3 जगह फरमाते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दिगर मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, हिंदुइज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, इस्लाम सारे पे गालिब होगा। और 2 जगह लिखा है वकफा बिल्लाहि शहीदा। एक जगह वकफा बिल्लाहि शहीदा कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है, और 2 जगह लिखा है वलो कलिल मुश्रिकून, कि कितना भी मुशरक न चाहे तो। और सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह आखिरत के पहले 60 साल तक मुसलमान दुनिया पे रूल करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक। वो दौर था जो अल्लाह के रसूल के बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर था, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो उन्होंने रूल किया। इंशाअल्लाह पता नहीं कब होगा, तारीख ने लिखी है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, लेकिन ये हदीस में है, हम इसे मानते हैं, अल्लाह का वादा है कुरान में, और इसीलिए हम कुरान और अल्लाह के रसूल की तरफ लोग को दावत दें, चाहे हमें फ़ायदा हो या न हो, दुनिया में फ़ायदा हो या न हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर दुनिया के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत नहीं। आखिरत के लिए जिद्दोजहद करो, आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। इस छोटे से पैगाम के साथ मैं मेरी छोटी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह की आमद के ऊपर तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत नबी शरीफ की दावत दी, और ये बात कही जो बात किताबुल्लाह से साबित हो, सुन्नत नबी शरीफ से साबित हो, उस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमें इस पैगाम को आम करना चाहिए। आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह?